Bradford, we have Muzammil, a wonderful brother who's going to join us and tell us a bit about his experiences over these past couple of years. You will have recognised him. He's travelled to Israel with us, also to Mauritius as well to us with Sufi Master. So he has been with us for some time now. So please share with us your experiences. गौर शाही मलबा सब साथियों को और जश्न शाही सब साथियों को बहुत बहुत मुबारक हो। सईदी आपको भी। तो आज बड़ी खुशकिस्मती है सईदी, आपने करम नवाजी फरमाई। आज फिर सारे हम साथी इकट्ठे हो गए। सरकार का बहुत करम है। सरकार की नज़र करम से और आपकी काविशों से दुनिया के कोने कोने में मिशन जा रहा है। ये आपकी करम नवाजी है। इंसानियत पर बहुत बड़ा करम है आपका। बहुत थैंक यू वेरी मच। सब साथियों को मेरी तरफ से गौहर शाही मरहबा, अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। सूफी मास्टर आपकी खिदमत में गौहर शाही मरहबा और जश्न शाही की बहुत बहुत मुबारक हो। आज जो है बड़ा ही ज़िंदा और जावेद दिन है, क्योंकि आज का दिन जो है वो हमारे सरकार सैयदना इमाम मेहदी सरकार गौहर शाही, आपने अपने दीन इलाही में जो आपकी तसनीफ़ मुबारक है उसमें लिख दिया कि जो 15 रमज़ानुल मुबारक है उसका जो ताल्लुक़ है वो सरकार गौहर शाही से है। यानी 15 रमज़ानुल मुबारक में आपके हर मर्तबे और हर मिराज का ताल्लुक़ वो 15 रमज़ानुल मुबारक से। और आज 15 रमज़ानुल मुबारक को हम जो इकट्ठे हुए यहाँ पे और इस जश्न को मना रहे हैं, तो ये हमारी खुशकिस्मती है और इसका सारा क्रेडिट जो है हमारे सरकार जो है यूनुस अल गौहर उनको जाता है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि इस काफ़िले को लेके चलना कोई इतना आसान काम नहीं था। लोगों के दिलों को कन्विंस करना कि ये ही हक है, और हम जो है भूल गए हैं इस दुनिया में आके, क्योंकि इंसान का मतलब ही यही है कि भूलने वाला, और हम तो भूले हुए हैं। हमको याद किसने दिलवाया ये बात कि तुम्हारा मकसद क्या है इस दुनिया में आने का? हमारा मकसद इस दुनिया में यही नहीं है कि हमारे बच्चे हो गए, हमने यानी पढ़ लिया और जॉब कर ली, ये मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हम अपने रब की पहचान करें, और रब की पहचान तब होती है कि जब इंसान अपने आप को पहचाने। क्योंकि सईदी जी ने फरमाया कि जब इंसान अपने नफ्स को पहचानता है, यानी अपना इरफान हासिल कर लेता है, तो आधा अल्लाह का इरफान हासिल कर लेता है। तो ये क्या हुआ कि जिस्मों के दीन जब कायम हो गए पैगम्बरों के ज़रिए, तो रूहों का दीन बाकी था। तो वो रूहों का दीन जो है हमारे सरकार सैयदना इमाम मेहदी सरकार गौहर शाही लेके आए। तो आपने फरमाया, तो इसीलिए फरमाया कि हर यानी मर्तबे और हर मिराज का ताल्लुक़ जो है वो आज के इस जिंदा और जावेद इस रोशन दिन के साथ है, और इसकी सबको मैं बेहद मुबारकबाद पेश करती हूँ। और इसके लिए एक शेर याद आ रहा है मुझे, ज़ाहिर की आँख से ना तमाशा करे कोई, हो देखना तो दीदाए दिल वाह करे कोई। क्योंकि सरकार ने फरमाया सीने के अंदर एक महलूक ऐसी बैठी हुई है जिसका ताल्लुक़ जो है ना वो अल्लाह के साथ है, यानी वो अल्लाह से हम कलाम हो सकती है। तो ज़मीन पे बैठा हुआ है और वो क्या है, हमारा कल्ब है। तो उसमें से जब वो रूह बाहर निकलती है तो उसको बगैर सीखे सिखाए वो बोलती है कि अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो ये क्या है, हमारा ताल्लुक़ जो है कनेक्शन डेवलप हो जाता है। अल्लाह ताला ने जो ये दुनिया का निज़ाम बनाया इसको 3 अदवार में मुश्तमिल किया, यानी अपनी पहचान के लिए। एक अबूदियत का दौर, एक रहमत का दौर, और फिर एक इश्क का दौर। जब अल्लाह ताला ने ये अबूदियत का दौर जो है शुरू किया, तो यही वो फैज़ था कि जहाँ से यानी मज़ाहिब बने और जिस्मों को यानी फैज़ अता होने लग गया, जो हमारे पैगम्बरों ने 5 उलुल अज़म जो मुरसलीन हैं उन्होंने देना शुरू किया। तो ये क्या हुआ, इश्क की पहचान की तरफ ये सफ़र शुरू हो गया हमारा। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब वो हुस्न के जलवे को छुपाया हुआ था, जब उसको देखा जुम्बिश ली 7 दफ़ा, तो फिर 7 जो है मज़ीद अरवा बन गई, उनको तिफ़ले नूरी कहा जाता है। पहला अबूदियत का दौर, अल्लाह से कनेक्शन डेवलप हो गया दिल के ज़रिए, और जब उसका यानी कि अख्ताम हो गया, उसके बाद रहमत का दौर आया जो कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुआ। और उसकी मेराज क्या हुई, उसकी मेराज ये हुई कि अल्लाह के दीदार तक आप पहुँच गए और आप अपने जिस्म के साथ वहाँ पहुँचे। और वो उस जिस्म को जो मेराज देने का मतलब था वो यही कि आइंदा जो है, चूँकि इश्क का दौर आगे शुरू होना है, और फिर जो है इमाम मेहदी ने आना है, और उनको तो जिस्म की ज़रूरत नहीं है, जिस्म तो अर्ज़ी अरवा से बनता है। जहाँ से उन्होंने आना है वहाँ तो अर्ज़ी अरवा नहीं होती। तो इस वजह से उस जिस्म को मेराज दी गई, यानी जो ज़ाते कदीम है, जब उसकी अनवार तजल्लियात आपके जिस्म के आर पार हो गई तो आप लाफानी हो गई, ऐसे ही जैसे कि अल्लाह है।
اس کے بعد یعنی یہاں پہ یہ کیا تھا, یہ رحمت کی معراج ہو گئی, یعنی رحمت ادھر تک پہنچ گئی. اور جب عشق آ گیا دنیا میں تو عشق نے تو صرف ایک ہی نعرہ لگایا کہ جو مجھ سے مل لیا تو وہ عشق ہی ہو گیا. کیونکہ جو ایک ہوتا ہے سونا اور ایک ہوتا ہے پارس. سونا جو ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ لوہا رکھ دیں وہ لوہا ہی رہے گا, لیکن پارس ایسی چیز ہے اس کے ساتھ آپ لوہا رکھ دیں تو اس کے وہ سونا بن جاتا ہے. ہمارے سرکار کی ہستی ویسی ہستی ہے. تو جب یعنی مذاہب جو ہیں جسم کے وہ قائم ہو گئے تو پھر کیا تھا, روحوں کے مذہب نے بھی تو دنیا میں انٹروڈیوس ہونا تھا. تو وہ ہمارے سرکار سیدنا امام مہدی سرکار گوہر شاہی وہ آپ لے کے آ گئے اس دنیا میں. اسی لیے آپ نے فرمایا جو ہم سے مل لیا تو وہ عشق ہی ہو گیا, اس کے اوپر گوہری رنگ چڑھ گیا. تیرا شاہی میرا شاہی, گوہر شاہی گوہر شاہی. بہت شکریہ سب کو, جشن ریاض کی بہت بہت مبارک ہو. صرف اپنی بہن کی اس بات پر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں. جو انہوں نے پارس کا ذکر کیا نا آپ نے, سب لوگ جو ہے نا مست ہو جائیں گے یہ لفظ سن کر. سیدنا سرکار امام مہدی گوہر شاہی نے مجھے فرمایا کہ ہم نے سونے تو بہت بنائے, بہت سے لوگوں کو سونا بنایا, لیکن ایک کو ہم نے پارس بنایا. بخدا جشن شاہی ہے, سرکار گوہر شاہی سن رہے ہیں اور یہی بات فرمائی کہ سونے کے ساتھ بھلے لوہا ٹچ ہوتا رہے, تانبا ٹچ ہوتا رہے, سونا ہی رہے گا, لیکن پارس وہ ہے کہ جس کے ساتھ کوئی ٹچ ہو گیا تو وہ اس کو سونا بنا دے گا پارس. اور وہ ذات ہے میرے مالک سیدنا امام مہدی گوہر شاہی کے نمائندے سیدی یونس الگوہر کی. سب کو سیدی صحبت آپ کی مبارک ہو اور آپ راضی ہو جائیں ہم سب سے. گوہر شاہی مرحبا. Thank you so much, Sufi Nadeem, and thank you, Saima Baji. Aisha, sister, could you please trouble us for a few words? You've travelled so far up from Scotland, so please join us. گوہر شاہی مرحبا. جشن شاہی سب کو مبارک, اور آپ کی سیدی جی کی بارگاہ میں بہت خطاؤں اور نادانیوں کے ساتھ معافی کی طلبگار. ادب تو آتا نہیں لیکن آ جاتے ہیں, چاہت کھینچ لاتی ہے کہاں کہاں سے, اور مجھے لگتا ہے کہ اب جو ہے وہ پکا ہی آنا ہوگا, چونکہ اتنی دور سے آنا جانا جو ہے تو یہ حاضری جو ہے تو اب من ہے کہ بس آ ہی جائے تو بہتر ہے. تو ہم لوگ 1-2 دن سے لنڈن میں کیمپ تھا, تو ہمیں یہ تھا کہ سب لوگ اپنے اپنے جاب پہ ہوتے ہیں تو شاید کسی کو پرابلم نہ ہو, تو ہم بالکل اسی دن جائیں گے. تو جیسے ہی ہم نے وہ ٹیکسی والے کو بلایا وہ آیا تو اس نے کہا کہ باجی آپ کسی شادی پہ جا رہی ہیں. تو میں نے کہا ایونٹ پہ جا رہے ہیں. کہتا باجی شادی پہ جا رہی ہیں. تو میں نے کہا نہیں, ہم لوگ جا رہے ہیں اسپرچولی ایونٹ ہے وہاں پہ. تو اس نے میرا حلیہ دیکھا اور میری بات سنی کہ یہ کیا کر رہی ہے. یہ پھر وہ سیدی جی کی بات یاد آ جاتی کہ وہ جب سمندری بابا کہتے تھے کہ یہ سرخی پاؤڈر والی, تو یہ وہی بات ہو جاتی ہے. اور اسی بات پہ میرے یہ سرکار کی عطا ہے, سیدی جی کی نظر کرم میں ہے. کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی کچھ بھی بن سکتا, کسی کو سوتے میں جا کے سارا کچھ عطا کر دیا جاتا ہے. اور اس قابل انسان کی نہ کاوش ہوتی ہے نہ سوچ ہوتی ہے, وہ کر نہیں سکتا, یہ صرف ایک عطا ہے. اور جو وہ کہتے ہیں چپٹ پھاڑ کے ملتا ہے, تو یہ وہ مثال ہے کہ گھر بیٹھے آتے ہیں اور دے جاتے ہیں. ہم نے تو نیٹ سے لیا, اور نیٹ سے اگر اتنا فیض, کچھ سال پہلے تک تو لوگ یہ نہیں سوچ پاتے تھے کہ فون پہ نکاح ہوا ہے یا نہیں. تو اگر فون پہ ذکر قلب جاری ہونے کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. حال ہی میں میرے ہسبینڈ کی جو بات ہوئی تو انہوں نے اپنے ایئر فورس کے جتنے بھی ممبرس تھے, جتنے بھی ان کے کورس میٹ تھے, تو ان سب سے سرکار کے حوالے میں بات کی. تو انہوں نے بڑی سختی سے کہا کہ بھابھی پتہ نہیں کس سائڈ پہ چلی گئی ہیں. تو ایسا چھوٹی چھوٹی چلتی رہتی تھی گھر میں. تو لاسٹ ٹائم انہوں نے کہا کہ پہلے تو نہیں مانتے تھے کہ ذکر قلب بھی کوئی چیز ہے. تو لاسٹ ٹائم انہوں نے کہا جی ذکر قلب چلتا ہے لیکن یہ آخری سٹیج ہے, اور انہیں یہ نہیں پتا کہ یہاں کی سب سے پہلے سٹیج سے سٹارٹ ہوتا ہے. اور جب پتہ چلتا ہے کہ سائمہ کا ذکر قلب اور وہ یہ پتہ نہیں کیا کیا فرشتے اور کس طرح کی باتیں, وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور پھر ان کی جو بس وہ جلال اور جو بات ان کی سٹارٹ ہوتی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ نور کے جتنے دائرے ہیں یا نار کے ایک ساتھ رہنا کسی بھی ایسے گھر میں. اس دفعہ ہم نے جہاں پہ اسٹے کیا ہے, کل آمنہ نے تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کیا, ان کی بچی آمنہ کی ایج کی تھی, اور واپسی پہ آ کے اتنی زور سے روئی ہے کہ ہم پریشان ہو گئے کہ کیا ہوا. پھر سائمہ نے اپنے ساتھ لگایا اور اس کو دم کیا, اور پھر کہا کہ سرکار کی تصویر دیکھو.
तो आमना ने फिर सरकार की तस्वीर देखी है, तो फिर सरकार से बातें की हैं, कहा कि मेरा नूर कम हो गया, उन्होंने कहा हो गया है कम। तो मैंने कहा इनसे पूछो कि जहाँ पे आप गई थी वहाँ पे नूर था? कहते वहाँ पे नूर नहीं था। तो आमना कहती जी मुझे नूर चाहिए, तो कहते कल आओ। आमना को कहा कि आप कल आए इधर, और आप यकीन जाने कि इस कदर खूबसूरत अंदाज में बातें होती हैं। मैं सेंटर में बैठी होती हूँ, एक साइड पे इधर सरकार साइमा से बात कर रहे होते, इधर आमना से कर रहे होते, मैं बीच में देख रही होती कि इस कदर खूबसूरत वो जो बात है कि सरकार जी की जो तस्वीर है, तस्वीर मुबारक जो चांद में है, वो बातें करती है, और जिनसे करती है वो बखूबी इसके गवाह है। हम इश्क का लफ्ज़ जो है कोई डिक्शनरी में हमें निकाल के नहीं दिखा सकता। ये इतना एक यूनिक वर्ड है, जितना ये यूनिक वर्ड है उसकी तालीम, उसका नशा, उसका बयान और फिर वो देना, ये तो फिर आंखों की मस्ती और वो बंदा ही समझ सकता है जो जिसको अता हो। और हम सब इसी नशे में चूर हैं और आते हैं और दर्शन करते हैं, और कुछ इसी कैफियत में कई अरसा रहते हैं, और जब अपनी ही बुरे अमाल, छोटी मोटी गलतियों से जो कम होता है नूर, फिर आते हैं, फिर चार्ज होके तो फिर वापस चले जाते हैं। तो आप सबको जश्न गौर शाही मुबारक हो। तो सईदी जी इजाज़त और निकाय करम। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Shahbaji. Thank you so much for joining us from Scotland and sharing your experiences with us. Sadiq bhai, it is your turn, please. Can you come up to the podium? গহর শাহী মারহাবা। আমার বাড়ি হইল গিয়ে বাংলাদেশ সিলেট। এই আমি লন্ডন ব্রাডফোর্ডে আসলাম প্রথমে। ব্রাডফোর্ডে থাকার কালে সরকার গহর শাহীর কাছে যখন আমি শুনলাম যে আপনি আসেন, আপনার দিলের মাঝে আল্লাহর নাম জাগ্রত করেন, আর সেই আল্লাহর নামের রিজনের জন্য ইউটিউবের মাঝে আমি সাইদি ইউনুসাল গহর একটা ভিডিও দেখলাম, যে ভিডিওর মাঝে সমান কথা সাইদি ইউনুসাল গহরে কইরা আপনি আসেন, এসে আপনার দিলের মাঝে আল্লাহর নাম জাগ্রত করেন, আর আপনি আল্লাহর নামর ইজাজত লইয়া যাওকা। ইজাজত লইয়া যাওয়ার পরে 3 থেকে 7 দিন গিয়া প্র্যাকটিস করুকা, না কোনো রকম বায়াত, না কোনো রকম নজরানা, আপনি কিছু দেওয়া লাগতো না। আপনি আউকা আল্লাহর যদি চাইন, আল্লাহ রাসূলের মহব্বত ভালোবাসা যদি চাইন, আপনি আউকা আইয়া লইয়া যাওকা। তখন আমি চিন্তা করলাম ঠিক আছে, তাহলে তো সাইদি যখন লন্ডন আসেন তাহলে গিয়ে আমি যাই গিয়া লন্ডন তনে যাওয়ার পরে আইলাম এই লন্ডন। আওয়ার পরে সাইদির কাছে ইজাজত লইয়া গেলাম আল্লাহু 3 থেকে 7 দিনের ভিতরে আমার মনে করেন গিয়া যে আল্লাহর নামে আমার কাল জাগ্রত হয়ে গেছে। জাগ্রত হওয়ার পরে 3 থেকে 4 সপ্তাহ পরে আমি চিন্তা করলাম যে আমি 3-4 সপ্তাহ আগে আমি কিতা আসলাম, এখন সাইদির লগিয়া নজরে ক্রমে উছিলায় তার মেহরবানিতে লগিয়া যে অন্ধকারের যুগ ছিলাম, এখন আলোর দিকে আমি আসতেছি, মানে আমার দিল লগিয়া আল্লাহ করে। তো আমি অনেক কিছু চিন্তা করার পরে আমি আস্তে আস্তে সাইদির যে ভিডিওগুলো আছে ইউটিউব আলরা টিভির মাঝে ওগুলো দেখতে শুরু করলাম। আস্তে আস্তে আমার খালবার মাঝে ইলিম ইরফান আসা শুরু করলো। এই যে করম নওয়াজি সাইদি ইউনুসাল গড়, এটা হইলে গিয়া মানব জাতি কোন সময় ভুলার মতো নয়, আর না কোনো রকম বায়াত, না কোনো রকম নজরানা। আর आप लोग सबको ले गया जश्न शाही की बहुत बहुत मुबारक, और मालिकर दरबारे लाखों करोड़ दुर्जो सलाम और कदमोशी मालिक में पेश करता हूँ। और क्या कहे वाले, बस आप मालिक करम फरमा, आपको कुत्ता बना ले। Asif from Manchester, would you like to please join us up? Asif is a relative newcomer. He's come down from Manchester. He works in our beloved NHS, which is our National Health Service here in United Kingdom. Assalamu alaikum to everyone, and I think joining my big family on a special day. And thanks to Akhlaq Bhai, he updated me that this meeting is happening. So first of all, I must say I'm really delighted to be here, especially the company of all everybody. I've been watching you on TV, ALRA TV regularly for some time. I'm glad. इससे ज़्यादा मैं क्या शुक्रिया अदा करूं कि मैं भी इस सईदना गौहर शाही का करम हुआ है और मैं भी इस रास्ते पे मुसाफिर हूँ। Thank you so much. And for now we're going to introduce another very special guest, share with us his experience. Tauseef from Toronto. Yes, Tauseef, please. मेरी एक दुआ मैं काफ़ी पढ़ा करता था, और 2003-4 में काफ़ी परेशान था सैयदी। तो ये मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटोवा में जब रात के 12 बजे लाइब्रेरी बंद हो जाती थी, तो मैं इसको चिल्ला के पढ़ के घर जाता था कि शायद सुनवाई हो जाएगी। लेकिन सुनवाई आपके दर में हुई है। मैं वो दुआ पढ़ना चाहता हूँ। नहीं है पास मेरे
कोई नेकी का अमल मौला, मैं आसी और हूँ हद दर्जा बद किरदार या अल्लाह। मेरी तौबा के बुनियादों को मुस्तहकम बना दे तू। मैं करता रहूं हर लम्हा अस्तगफार या अल्लाह। तुझे है वास्ता हसनैन का आले पैगंबर का, न जाए मांगने वाला कोई खाली तेरे दर का, न जाए मांगने वाला कोई खाली तेरे दर का। ये दुआ मेरी यहीं कबूल हुई है। सरकार गौहर शाही ने कबूल किया, अलरा टीवी से जोड़ दिया, सैयदी की गुलामी में ले आए। उसके बाद से मुझसे वाइफ कहती है अरे ये तुम पढ़ते नहीं आजकल। मैंने कहा कबूल हो गई है अब। अयाज से पूछा कि अयाज तुम्हारे अंदर न कोई तकब्बुर है न कुछ है, तुम करते क्या हो? और दरबार में जितने भी हैं वो तुमसे हसद रखते हैं। वो कहते हैं कि बादशाह महमूद के ज़बान में सिर्फ अयाज का नाम क्यों है, बाकियों का नाम क्यों नहीं आता? उन्होंने एक प्लानिंग करी। उन्होंने कहा हम किसी को लाते हैं अयाज जैसा ही हो, उस जैसा ही बात करे, उस जैसा ही काम करे, महमूद के सामने रख देंगे, कहेंगे ये भी अयाज है। बादशाह महमूद ने कहा इसका नाम क्या है? क्या इसका नाम अयाज है। अयाज की सारी सुन्नतें उस लड़के को सिखा दी गई। बादशाह महमूद ने कहा ठीक है हम कबूल करते हैं, जाओ एक गिलास पानी लेके आओ। वो एक गिलास पानी लेके आया। बादशाह महमूद के हाथ से गिलास टूट गया, छूट गया, टूट गया। कहा अयाज गिलास तो टूट गया। कहे मैं तो बादशाह सलामत गिलास धो के लाया था, आपके हाथ से फिसल गया और छूट गया और टूट गया। बोले हाँ सही कहते हो अयाज, हाथ से फिसल गया और टूट गया। अब हमारे अयाज को बुला के लाओ। अब दो अयाज हो गए, एक तुम्हारा अयाज एक हमारा अयाज। अब हमारे अयाज को बुला के लाओ। बोले अयाज एक गिलास पानी लेके आओ। अयाज पानी लेके आए, गिलास छूटा और टूटा। बादशाह महमूद ने कहा कि अयाज गिलास तो टूट गया। कहते हैं बादशाह सलामत मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे धोने में गलती हो गई, मुझसे देने में गलती हो गई, मुझसे कितनी यहाँ गलती हो गई। आप हर बार माफ़ कर देते हैं फिर भी मैं सुधर नहीं पाता, आज फिर मुझसे गलती हो गई। कहते हैं देखो ये हमारा अयाज है, ये तुम्हारा अयाज है। तुम्हारा अयाज हम पे इल्ज़ाम लगाता है कि हमसे छूट गया, और हमारा अयाज देखो अभी भी अपनी माफ़िया मांगता है। वाह वाह वाह, बहुत आला। इस जैसा अयाज कहाँ से लाओगे? सिखा तो दोगे तुम उसको सब कुछ, इस जैसा अयाज कहाँ से लाओगे? बहुत आला। अयाज के दोस्त ने पूछा अयाज तुम करते क्या हो, तुम जैसा बने कैसे? कहते हैं मेरे कमरे में चलो, राज वही है। बोले दरवाज़ा बंद कर दो, राज दिखाता हूँ, बताता हूँ, बताना नहीं किसी से। अयाज ने कहा ये पेटी देखते हो? बोले हाँ। बोले जब यहाँ मुझे नौकरी मिली तो ये पेटी में लेके आया था, इसको खोल के दिखाता हूँ, राज इसी में है। पेटी खोली तो उसमें पुराने कपड़े, टूटी चप्पल। कहते हैं रात को सोने के पहले मैं इनको छूता हूँ और इनको देखता हूँ और शुक्र अदा करता हूँ बादशाह महमूद का कि मुझे अपनी गुलामी में ले लिया। मेरी औकात ये है जो इस पेटी में बंद है। जो दिन भर होता है वो बादशाह महमूद का शुक्रगुजार हूँ मैं कि वो मुझे क्या क्या चीज़ से नवाज रहे हैं। लेकिन रात को सोने के पहले मैं इसको देखता हूँ, इसको छूता हूँ, अपनी औकात में यकीन करता हूँ कि यही मेरी औकात है और सो जाता हूँ। मैं कभी सुबह बिना अपनी औकात याद किए नहीं उठता। मुझे मालूम है जो कुछ अता है वो बादशाह की अता है, मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। मैं गुलाम हूँ बस सरकार गौहर शाही का, मैं गुलाम हूँ सैयदी यूनुस अल गौहर का। आज इन्होंने यहाँ खड़ा कर दिया है, ये सिर्फ इनकी नज़र है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ कुछ भी नहीं है।
हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदवर कोई, हम यही सुन सुन के बड़े हुए कि सूफी बनना वली बनना सबके बस की बात नहीं, हजारों बरस में कोई एक नूर वाला होता है, यहाँ सैयदी ने हजारों लाखों नूर वाले बना दिए, दीदवरों का ही हुजूम लग गया है दुनिया में, वो रोते थे कि एक दीदवर बन जाए, यहाँ हजारों बन चुके, ये कैसा पारस है जो रोज एक आरफीन बना रहा है. Thank you so much, Tauseef bhai. And now up, please, to the podium. Who hasn't travelled too far? Wajid bhai, please come and share with us your experiences and your feelings. Wajid, please. मेरी तरफ से सबसे पहले तो सब लोगों को जश्न शाही बहुत बहुत मुबारक हो. मैं थोड़ी सी सईदी अगर मौका है आज तो अपने दिल की बात जो है आई विल गो बाय हार्ट, तो इसलिए मैं उर्दू में कंटिन्यू करना चाहूँगा. आज मुझे जो है अभी आते हुए आपने क्वेश्चन भी किया था कि मुझे किस तरीके से जो है मैं MFI में आया और मुझे किस तरह पता चला. तो तकरीबन 15 साल हो चुके हैं. 2008 में 3 जनवरी को मुझे याद है हमारी शादी हुई. मेरी वाइफ ने 10 जनवरी को 2008 में मुझे पहली मरतबा जो है सरकार की इमेज जो है पिक्चर दिखाई. वो भी मैं इन लॉज की तरफ जा रहा था, तो जाते हुए इन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आपको इस तस्वीर को देख के कैसा लगा. इसके अलावा और कोई सवाल नहीं किया, मेरा सिर्फ ये जवाब था और वो मैं दिल से एक कि भाई मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई और मैं मज़ीद इनके बारे में जानना चाहता हूँ. सिवाय इसके और कोई हमारी कन्वर्सेशन नहीं हुई. और उसके बाद जो है, और इससे पहले अगर मैं जाऊँ अपनी लाइफ के ऊपर तो वो ये था कि मैं तकरीबन 2002 में जापान जो है पाकिस्तान से जा चुका था और तकरीबन 6 साल मैं वहाँ रहा था. तो शादी जिस वक्त मेरी हुई मैं रिलोकेट हो रहा था हांगकांग में. तो ये एक लोगों के लिए भी सरप्राइजिंग था, स्पेशली मेरे कोलीग्स के लिए. ये एक इस डे एंड एज में अरेंज मैरिज जो है वो बहुत रेयर होती है, और स्पेशली किसी ऐसे के लिए जिसने फ़ौरन जो है इतना जो है अरसा गुजारा हो. लेकिन ये है कि मेरी इसमें मैं कहूँगा कि सरकार का करम होना था. तो अपने लिहाज से अगर मैं सोचूं तो मैं ये भी सोचता था कि मेरे पेरेंट्स बहुत ओपन माइंडेड थे और उन्होंने मुझे फुल जो है कह लें कि दी थी स्पेस कि यू हैव टू गो वट एवर यू वांट, यू टेल अस व्हाट यू वांट. और मैंने जो है उनको कहा कि जी मेरा ख्याल ये है कि मेरे लिए आपसे बेहतर कोई नहीं कुछ अच्छा कर सकता, डिसाइड कर सकता, तो इसलिए मैं फुल अथॉरिटी आपको देता हूँ. तो वो कह लें एक मेरा एक शायद अमल ऐसा था जिसकी बेसिस के ऊपर सरकार ने ये बहाना बनाया, जिसकी वजह से मुझ पे करम हुआ और इन्होंने मुझसे जो है ये मैसेज बताया मुझे इसके बारे में. और इत्तेफाक की बात ये देखिए कि इस पूरी सीक्वेंस में मेरे पेरेंट्स इस सारे मामले को जानने के बाद कि मैं ये फॉलो कर रहा हूँ और सईदी की स्पीचेस सुनता हूँ, और इसके बाद दे वेंट अगेंस्ट मी एंड हर एज वेल. दे सेड कि अगर हमें इसके बारे में पता होता कि आपकी वाइफ इस तरह से, तो कभी भी ये शादी ना होती. तो आप ये सोचें कि मेरे ख्याल में मैं इसको ये समझता हूँ कि ये एक मेरी तरफ से जो है वो मैंने अपना सोचा, और वो ये मानते हैं कि उनकी ये गलती थी, लेकिन मैं ये मानता हूँ ये मेरे लिए जैकपॉट लगना था. तो सईदी उसके बाद जो है दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे ज़ाहिर है मैंने सरकार से कभी नहीं मिला. मुझे इतना ज़रूर याद है कि मैं अपने लाइफ में जब भी बचपन में था, मेरे फादर का क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस था, तो वो वहाँ पर जो है हार्ट वाले और अल्लाह के जो स्टिकर थे वो प्रिंट होने के लिए आया करते थे, क्योंकि वो पिंडी में बहुत बड़ा उनका प्रिंटिंग का बिज़नेस था. तो बहुत ज़्यादा जो बल्क के असाइनमेंट्स होती थी वो उनके पास प्रिंट होने आती थी. तो मेरे जहन में सिर्फ इतना इमेज है बच्चे में छोटा होते हुए कि यार ये मैंने हार्ट कहीं देखा हुआ है. इसके अलावा मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो फुल फोकस था स्टडीज़ के ऊपर. उसके बाद जब मैंने सईदी को सुनना शुरू किया और 2 साल गुजरे होंगे, आई थिंक 2010 में मेरी मुलाकात हुई सईदी के साथ. लेकिन उससे पहले भी मैं आया था, क्योंकि मैं बिज़नेस ट्रिप के ऊपर लंदन काफ़ी ट्रैवल करता था. तो मेरी मुलाकात हुई अमजद भाई से, मुर्तज़ा भाई से और शौकत भाई से. उस वक्त शायद सईदी बिज़ी थे या यहाँ थे नहीं.
میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی. لیکن آپ یقین کریں کہ 3 لوگوں سے مل کر جو ہارٹ میں ایک کنٹینٹمنٹ فیل ہوئی, اور میرے ذہن میں یہی آیا یار اگر ان لوگوں سے مل کے مجھے اتنی دلی تسکین ہو رہی ہے تو جن سے میں واقعی ہی ملنا چاہتا ہوں, جن کے لیے میں آیا ہوں اور آنا چاہتا ہوں, تو اس وقت مجھے جو ہے بعد میں سعیدی کی بات یاد آئی کہ سرکار نے فرمایا کہ ہم نے کچے گڑھے نہیں بنائے. تو جو ہے اس میں اس کی مجھے انڈورسمنٹ ملی کہ اگر جو ہے مطلب ہے یعنی کہ جو خلوص, جو محبت, جتنا پیار مجھے جو ہے نا یعنی کہ سعیدی سے ملا, اور ہم لوگ آپ کے سامنے جو لوگ یہاں لندن میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے 12-15 سال میں ہم نے کتنا ٹریول کیا ہے, فیملی 2 مرتبہ 3 مرتبہ بھی ہم آئے ہیں یہاں پر 1 سال میں. لیکن آپ یقین جانیں کہ جس حد تک محبت سعیدی نے دی ہے, جو بھی سمجھیں کہ سرکار سے انسیت, سرکار کا عشق, سرکار کی نالج, سرکار سے ریلیٹڈ اویئرنیس جو ہے ہر چیز سعیدی سے ملی ہے. اور آپ یقین کریں کہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں نے بہت سی یعنی کہ اسٹڈیز بھی کی ہوئی ہیں, اور میں آتا تھا شروع میں, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو محفل میں سعیدی اوپنلی کہتے تھے کہ آسک اینی کوشچنس. آئی یوز ٹو آسک اے لاٹ آف کوشچنس, اینڈ اٹس ناٹ لائک بیکاز when people say that life is happy, when wife is happy, just to make her happy I was doing it. No, not at all. I had to make sure that obviously whatever I want to understand and I want to learn, میں ان سے سیکھوں. میں خود مجھ سے تجسس جو ہے نا وہ سیکھنا چاہتا تھا, اور سعیدی سے میں پوچھتا تھا کوشچنس کے بارے میں. لیکن یقین کریں جب میں واپس جاتے تھے نا ہم لوگ ہانگ کانگ, چاہے یہاں 2 ہفتے یا 3 ہفتے یا جتنا بھی ٹائم گزاریں, جو اس وقت جاتے ہوئے تکلیف فیل ہوتی تھی نا, جیسے کوئی جان کھینچ رہا ہے دل سے, اندر سے, وہ ایک کہہ لیں کہ ایک انڈورسمنٹ تھی کہ یہ انکنڈیشنل لو کیا ہوتا ہے, یہ ایک عشق کیا ہوتا ہے, اور محبت کیا ہوتی ہے, جس کے اندر سیلف لیس آپ کو ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے. اور جو آپ کو یعنی کہ سعیدی کی ذات سے جو محبت ملتی, چاہے وہ میرا بیٹا اب 13 سال کا ہونے والا ہے, جب وہ ہوا تھا ہم آئے تھے پہلی مرتبہ, مجھے یاد ہے وہ چھوٹا سا تھا, یہ 5 یا 6 مہینے کا جو ہے فرسٹ ٹائم ہم نے, اس کے بعد آتے ہوئے اب اس کی بھی میں فیلنگس جو دیکھتا ہوں سعیدی کے لیے, اور جو ہماری فیلنگس ہیں, اور اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں سعیدی نے کچھ نہیں چینج کیا ٹو بی آنیسٹ, کہ آپ نے جناب یہ چھوڑ دینا ہے, وہ چھوڑ دینا ہے, یہ چھوڑ دینا ہے. جو سعیدی سرکار کی تعلیم میں بتاتے ہیں کہ یہ اویئرنیس خود سے آتی ہے, اندر سے آپ کو پتہ چلتا ہے کیا چیز آپ کے لیے صحیح ہے, کیا چیز آپ کے لیے غلط ہے. تو یہ فیلنگ جو ہے نا یعنی کہ اس تعلیم سے ہمیں ملی ہے. یہ سرکار کی تعلیم جو ہے وہی ہمیں بتاتی ہے. سیدی نے کبھی نہیں کہا کہ واجد بھائی آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں یا کرتے ہیں, جیسے سعیدی نے مجھے یاد ہے کوشچن پوچھا کہ آپ ٹریول کرتے ہیں, کیسے جاتے ہیں یا کتنا ٹریول کرتے ہیں, اس طرح سے, کیونکہ مجھے اور وائف کو بھی ٹریول کا کافی شوق ہے. اسی میں سعیدی نے ہمیں تعلیم دی اور بتایا کہ آپ خود سے جا رہے ہیں, اگر باہر ٹریول کریں تو آپ مشن کو لے کر جائیں, مشن کو باہر بیان کریں اور مشن کو لے کر جائیں. ہم نے ایشیا کے اندر ہانگ کانگ میں رہتے ہوئے کتنے کنٹریز کو, لیکن یقین کریں کہ اس سے پہلے کے ٹرپس اور وہ جو ٹرپس ہیں, اس کا فیلنگ اور اس کا ایک سکون اور اس کا ایک کہہ لیں کہ جو بھی اپنے دل کو ایک تسلی, جس میں آپ صبح اٹھتے ہیں نا اور آپ کو فیل ہوتا ہے یار مجھے باہر جانا ہے, مجھے کسی کو بتانا ہے, یہ لیفلیٹ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, اور میں نے اپنے دن کو اچھے طریقے سے گزارنا ہے, اس کو مقصد کو یوز کرنا ہے. یہ سرکار کی تعلیم جو ہے ہمیں سعیدی سے ملی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں مطلب یعنی کہ سعیدی سے ملنا, اور میں جس طرح سے پہلے کہا کہ یہ جیک پاٹ تھا میرے لگنا, اور اس کے بعد سے سعیدی جو ہے یعنی کہ اپنی قدموں میں انہوں نے رکھا ہوا ہے, اور وہ ہر طرح سے تعلیم جو ہے ہمیں دے رہے ہیں, بتا رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ اگر 15 سالوں میں میں کہوں کہ میں اگر آتا ہوں اور سعیدی کے پاس بیٹھتا ہوں مجھے نیا نہیں ملتا, ایسا بالکل نہیں ہے. آپ یہ سوچیں کہ ہر دن ہر وقت کوئی آپ کو ایسا نہیں فیل ہوتا کہ بار بار وہی بات سن رہے ہیں, کیونکہ آپ کے اوپر انکشافات جو ہیں, آپ کے اوپر جو راز ہیں, وہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ کی اسپریچول پروگریشن ہو رہی ہے, وہ سعیدی ڈے بائی ڈے اس کو کھولتے جا رہے ہیں, اور ہمیں پتہ چلتا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوں یا کسی جو ہے ولی کا کوئی قصہ ہو, جب سعیدی سناتے ہیں میں تو صرف یہ سوچتا ہوں کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, میرا یہ ایمان ہے
کہ سعیدی کو ہر چیز ایک فلم کے طور پہ پتہ ہے، چاہے وہ یوم ازل سے پہلے کی بات ہو، یوم ازل کی بات ہو یا اس کے بعد کی کوئی بات ہو، ٹھیک ہے. تو اس پہ میرا کامل ایمان ہے کہ جب سعیدی یہ ہمیں یہ بات سمجھ کیوں آتی ہے، وہ اسی لیے سمجھ آتی ہے کہ اس کو آپ کسی بھی طرح سے ڈاؤٹ فل ہو ہی نہیں سکتے. وہ اس وقت کیا ہوا، کیا کون سوچ رہا تھا، کس موقع پہ ہوا، اس کے سرکمسٹانسز کیا تھے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ سعیدی جس طرح سے فرماتے ہیں، اور وہ ہمیں دل میں، ہمارے قلب میں، ہمیں ہر طرح سے اترتی ہے وہ بات، اسی لیے وہ سمجھ آ جاتی ہے. اور وہ پھر ہم جیسے لوگ جن کو کبھی مائک پر یا اسٹیج کے آگے یا کیمرہ کے سامنے جو ہے کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، وہ سرکار نے اور سعیدی نے جو ہے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں بیٹھ کر جو ہے علم بتانے کی اور یہ جو ہے روحانیت بتانے کا جو ہے وہ موقع دیتے ہیں سعیدی. ورنہ ہم کہاں، اور مطلب میں اگر اپنی لائف دیکھوں 9 to 9 12 14 آورز جو ہے میں جاپان کے اندر جو ہے وہ کام کرتا تھا. ایک ٹائم پر مجھے یاد ہے کہ ہاں سوچ آتی تھی یار کیا میں اسی مقصد کے لیے بنا ہوں، از دس واٹ آئی مینٹ فار ٹو ڈو، اور یہ سوچ لازمی آتی تھی. اور اسی وقت جو ہے مجھے یاد ہے کہ یہ ایک فیلنگ بھی ڈیولپ ہوئی تھی کہ یار اس چیز کو یا لائف کو چینج ہونا چاہیے، یہ میرا مقصد نہیں ہے. اور میں بہت جو ہے پھر سرکار کا بہت شکر گزار ہوں کہ سرکار نے جو ہے وہ ایک راستہ، ایک ذریعہ اور اس طریقے سے جو ہے مجھے یہ ایک کہہ لیں کہ راہ دکھائی، جس کی بیسس کے اوپر میں سرکار اور سعیدی سے جو ہے وہ کنیکٹ ہوا. اور اس کے بعد جو ہے مجھے یہ تعلیم جو ہے اور آپ سے سرکار مطلب یعنی کہ سعیدی ہر طرح کی تعلیم اور ہر طرح کی راہ مل رہی ہے. سرکار آپ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ ممکن ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یعنی کہ آپ کو تو ہر چیز پتہ ہے، جس کے باوجود آپ یہاں پر موجود ہیں. اور ہم جیسوں کو جس طرح کل آپ نے ذکر کیا کہ گناہ گاروں کے لیے آئے ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں. اس دنیا میں اس وقت جو لوگ ہیں اس ڈے اینڈ ایج کے اندر، اس میں آپ کس طرح کی ایکسٹریم ڈھونڈنا چاہتے ہیں جس کے اندر جو آپ کے علامہ ہیں، مولوی ہیں، اس کی ایکسٹریم سچویشن سے لے کے عام جو لوگ ہیں، ہر طرح کا گناہ گار آپ کو نظر آ رہا ہے. لیکن آپ جس طرح کرم فرما رہے ہیں اور سب کو نواز رہے ہیں، یہ آپ کی بہت مہربانی سعیدی. بہت جتنا بھی آپ کرم کر رہے ہیں اس کا ہم شکر ادا ہی نہیں کر سکتے سعیدی. میری طرف سے ایک مرتبہ پھر سب کو جو جشن شاہد مبارک. And now we are going to introduce dear sweet Nazir Younus. He's going to come up and say a few words for us. She's going to de-camera herself and mic herself up. Over to you, Nazir. Gosh, I'm so grateful. I've got no words. I mean, I feel like this room is full of this energy, undescribable, and I think that you don't really have to be here to feel it, because it's probably radiating through the cameras. I don't know if that just sounds odd, but I feel like it is. I've realized so much. Actually, I just started working about a month ago, and I've never, I mean, besides going to school and college, I think that's a different environment to working with people for 9 to 10 hours a day and seeing, you know, everything that happens and how they are. And I feel like there's pros and cons, and something that I've experienced and seen in people in comparison to me is what Dad speaks about every single day, whether it's, I mean, they speak about everything, and it really shows you what, I don't know if I'm wording this right, but it really brings things to light, and it shows you to think in a different perspective, and there's just things that you would never have realized. And I've seen that you know, normal people, they don't really see things, or they're not as emotionally aware. And I wouldn't like to say that I'm completely emotionally aware, but that would be nice. But just things that
Dad have spoken about, and it's so odd. You know, I don't know if you've ever experienced that where, like my mom's not here right now, and sometimes when I'm doing things, I can just hear her screaming in the back of my head, which is not the nicest thing ever. But there's just when you hear things that dads say. And when you are, and it's probably just passed through your mind, and you're like, okay, that's nice, wow. And then you go about your day or your life, and you come across these situations, and you're just like, and you can just hear that voice in your head, and it's, you know, just, I can't even. I was thinking all of this before I spoke, and now I can't remember anything. But it just, there's no way to explain it. And I just had this realization at work a couple of days ago. I was just sitting and, you know, I'm a very chipper person, I feel like, at work, and I try to greet everyone really loud, you know. And it's just, I feel like everyone is so miserable, and the things that they talk about is just boring. They have no purpose, and I'm just there like, enjoy your day. Be grateful to be here. But I guess that's just me because I know what I have, and other people don't have the same meaning in life, and that they're still searching for it. But I'm so thankful that I have Sarkar, but because you could be doing the most boring thing every single day, but you have that realization that, you know what, I'm so thankful, I'm so grateful to be here and to have them. Just, I don't have to worry about anything. I know where I'm going. I know who I have, and it's not really, I feel like I'm going to sound very stupid to say this, or it sounds very condescending, but you're just like, you feel, it does sound condescending, you feel, it's a liberty, not liberty, I don't know what word to use, but it's just amazing. You have tools to go about your day, you know how to deal with people, but yeah, they have equipped us in such a way that we could deal with any situation at any time, and that you can help people go through their life. And slowly, like this girl told me yesterday, like, you come in every single day and you just look radiant. What is it? I'm just like, it's a new day. I mean, why wouldn't you be happy to be here? And it's really hard to explain to them why you're happy or why, yeah, but I told this girl at work, and she was just like, wow. And I feel like the entire day after that, and a couple days after that, about 3-4 days, she was so happy. But yeah, I feel like I would like to remind everyone, you wake up, you go to work, you go to sleep, and you spend every single day dreading your life. Don't do that. Be grateful that you're here, and be grateful for what you have. And it's not materialistic, it's nothing, it's just the fact that you have Sarkar, you have someone to look out for you, someone to teach you to spend your every single day, and someone that you can think of in hard times. I mean, if anything's happening, the first thing I think of is Sarkar. Wow. I'm fine. Wow. It's okay. We're alive. Wow. You just need to remind yourself that it's fine. Pain, happiness, nothing lasts, but there's only one thing that lasts, and that's Sarkar. They'll always be there, and they know everything that you're going through. Everything is temporary. It's okay. Vision. So, yeah. Wonderful. Thank you so much. Thank you so much, Nazu. Thank you. Nazu, speaking from the heart there, wonderful. Important points there, that you do not have to be here. This is spirituality. This is a spiritual message, and we are under the divine umbrella of a spiritual master who looks after us, looks over us.
whether we are next door, whether we're in the next town, the next city, the next country, the next continent. There is no barriers of miles, there's no barriers when we are under the divine sight of a divine spiritual master. So we do not need to be physically here. We can just watch our TV. That divine light, divine energy will resonate, it will come through your ALRA TV screens. A true lover becomes the mouthpiece of the beloved. A true lover is the embodiment of the beloved. Through him, it is to be found the presence of the beloved. Wow. Through him is to be found the presence of the beloved. Wow. And Sufi Master continued, ever since Gohar gazed into my heart, for except Gohar, therein remains nought. This next line touches very much upon Sufi Master said there must be some element of trouble, some element of test when it comes to love, because the flower of love is nurtured by tears. Oof. When love settles in the heart, it diminishes all fears. When love enters the heart, it diminishes all fears. A true lover becomes the mouthpiece of the beloved. Through his lips does speak the beloved. A true lover is the embodiment of the beloved. Through him is to be found the presence of the beloved. Wow, absolutely beautiful. Amen. The volume of love but pitches so high, it echoes in hearts and rebounds its cry. The smile of the beloved is a lover's life. More over comfort in the moment of strife. Whoa, amen. And that last paragraph is so beautiful, that the smile of the beloved is the lover's life. Wow. This is what we live for, putting a little smile on our beloved's face. And the only way we can do that is by sharing this message of love, listening to our instructions, living the Gorian lifestyle, loving each other, being united, living in peace with each other, accepting each other, and we can put a little smile on the face of the beloved, because this is what we live for, this is our life. More over comfort in the moment of strife. Wow. Thank you so much for that. Next up, yes, Ashif from Toronto is going to come and speak. Gorshai Mahba, Jashan Shahi Mubarak. It's really special to be with everyone today and in the presence of my Sufi master, of our Sufi master. Since I was a kid, I'm very grateful that I've been exposed to spirituality. And since a very young age, I've had this thirst for it that I couldn't quite quench. I would read books, I'd try to do my prayers, my fasting, to no avail. In fact, after all of that, I actually felt an emptiness in my heart. I wasn't getting what I wanted. But I had to go through a lot of adversity before I could get what I wanted. I had to be broken. I had to recognize the power of our Lord. This is a difficult journey, but once I was introduced to His Divine Eminence and our Sufi master in ALRA TV, everything started to change. That emptiness that I felt in my heart was replaced with zikr-e-qalb. It was replaced with a yearning for His Divine Eminence. Our Sufi master speaks a lot about the first time that he saw His Divine Eminence's face. I felt the same way when I met our Sufi master a couple months ago in Mauritius. We had gone for a program at Salaoudeen's house, and it was the first time that I had ever seen photos of His Divine Eminence and our Sufi master on someone's wall. And I'm so glad that we went there much earlier than we needed to, because I couldn't take my eyes off it. It was incredible. I felt my zikr just going, and I couldn't take my eyes off of these photos. And the feeling in my heart since then has been incredible. This yearning for His Divine Eminence, the kindness on His face, how can you look away from it? After manifesting and trying to bring His Divine Eminence closer to me, I felt His kindness and I felt His love. When I returned from Mauritius, I tried so hard. I said I was physically away from our Sufi master, but I wanted to hold our Sufi master and His Divine Eminence close to me. I remember, I think it was maybe my first or second day back, I'm sitting at my desk, I'm trying to do my work, and
my blinds are open. I'm looking outside and I see His Divine Eminence's face just appearing before me. Wow. And I couldn't believe it. I said, who am I? Who am I? In comparison to everything, who am I? But I am so very grateful that this path, this journey has been brought before our eyes. It was only His Divine Eminence that could kickstart my path down spirituality. Wow. His Divine Eminence lit the lantern for me, and it was up to me to keep that lantern going. And that's a responsibility I take very seriously, and I know many of us here do. I've made mistakes along the way. I'm nowhere near a perfect human being. But I'm grateful that I know at the end of the day, every day, I can return to my Lord and to our Ustad. Especially at a young, I'm only 21, I'm still in university. And you can imagine living away at university. It's not easy to stay committed to our Lord. All around you, people, they don't, especially people my age, they don't think about it. And I struggle with that. It's not the best feeling. But I'm so grateful that with time, with manifesting, that nur, that love for this path, that love for our Divine Eminence, it grows stronger. I know that at the end of the day, no matter what might happen before me, this path is the path of truth. Everything and anything that I will ever need in my life will come down to this path. I'm a super ambitious person. I have had a lot of goals since I was a kid of things I want to achieve in this world, and it's been a gradual process of actually detaching from some of those goals. They happen, they don't, doesn't matter. But one thing matters, and that's the love that I have for my Ustad and for my Lord, and the love that they have for me. I'm so very grateful for this gift. It's given me purpose. It's helped me mature in ways that I couldn't even imagine. It's helped me control the character that used to get the best of me. And it's given me a great community of brothers and sisters that I know I will look at and I see love in their eyes. Wow. The reception I've gotten in coming here is incredible. Brother Steve was talking about how you feel like you've already met some of these people. Let me tell you, I've said to at least 3 people in the past couple of days, I think I know you. I've met you before. And they say, no, I don't know, maybe. I'm telling you, you look familiar. I feel like I know you from somewhere. This is incredible. To everyone who's putting in all this effort, going many sleepless nights to ensure that the message and this lifestyle of spirituality is shared across the world, thank you. Wow. Thank you for your service. Thank you. Thank you so much. Thank you. Wow, what a wonderful speech. Thank you so much for sharing with that, Ashif. Now, I'd like to next introduce Salaoudeen up onto the stage. A little bit about Salaoudeen as well. That hope and never give up and never underestimate love. Salaoudeen, just with one text, invited Sufi master to Mauritius, thinking maybe it will never happen. I'll give it a go. I won't underestimate the power of love. He just wrote one text and then history has been made. Look how many people now have come on board just from that one text. So over to Salaoudeen. Thank you. Gorshai Maraba, Jashan Shahi Mubarak to Sayyidi and everyone. This is my first Jashan Shahi, and I actually have no words to describe, no words exist for it, to describe how lucky we are and to describe this opportunity, this feeling, and how unexpectedly everything happens. Just like Sayyidi once told me in Mauritius, that unexpected things always happens. And this is what happens all the time. I never expected I'll be here today enjoying the first Jashan Shahi of my life. And there are no words to thank you. No words are worthy enough to be thanking you for giving us your Nazir Karam and your blessings. Just like Brother Steve said, the only way we can provide our gratitude is to participate in this mission, to deliver this mission to everyone. But just think about it, if
this mission, this message of love came to Mauritius, a small island. Some people doesn't even know about it. If it came here, then imagine how far it can go in this world. It definitely can go everywhere. So on this Jashan Shahi Mubarak. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Jashan Shahi Mubarak আপনারা সবরে সাইদ পাপাজি আপনারে Jashan Shahi Mubarak আমি জয়তারা বিবি লন্ডন থাকি মাত্রাম আসলে আমি বন বর্ডার হইছি বাংলাদেশ সিটি থাকি আপনারা সবরে এগুলা হইতে চাইলাম যে আমরা আসলে আমরা বাংলাদেশি হই আমরা সবে মুসলমান করে জন্মেছি আসলে জানি না যে আমরা মনে করি যে আমরা অলিয়া মুর্শিদা আমরা সবে মনে করি যে অলিয়া মুর্শিদা মাজার হলো আমরা মাজার হলো যাই অলিয়া মুর্শিদা মনে করি যে আমরা একটা ছোট হাতে সাইদি পাবা যে আমি একটা গান শুনিয়ে আইছি আমার মার মুখতনে যে এই গানটা আমি আপনারা শুনাইতে চাই পাইসকে জায়গা থেকে আমি আইছি একটা সুযোগ পাইছি দয়াল বাবা কেবলা খাবা আইনা গাড়ি গো দয়াল বাবা কেবলা খাবা আইনা গাড়ি গোর আইনা বসায়া দে মোর খলবের ভিতর এখন আমি এই জিনিসটা বুঝতে চাইলাম যে বারবার আমি এই জিনিসটা কইতে কবলা খাবা আইনা গড়ি গর কবলা কিতা কলব কিতা এই জিনিসটা আমি বুঝতে চাইছি যে কলব কি জিনিস আমি আমার আম্মুরে বলতাম বারবার যে আম্মা কলবর ভিতরে কিতা হামাইব কলবর ভিতরে কিতা হামাইব মাই কলবর ভিতরে তুমি কেন বুঝতে পারবা যে সময় অলিয়া মুর্শিদা খামিল খেউ পাইবাই সাইদি ইউনিস আল গহর বিশ্বাস রোকা আমার জীবনের মাঝে আমার জিন্দগি ফাল্টাই লিছন পয়লি নজর মে সাইদি বাবার ভালোবাসা আমার ইশক প্যার মোহাব্বত আমার বিশ্বাস রোকা আপনার যে সময় আমি সাইদি বারের ফার্স্ট নাসর ভাইয়ের ওয়েডিং করে আমি দেখছিলাম সাইদি বার নজর মাঝে যে ভালোবাসাটা যে নজর আমি দেখছি তার মাঝে আমি মাসে তাই আমার নজর ভালোবাসা প্রথম ভালোবাসা তাই আমার নিজের মানুষ আপন একজন জিন্দগির মাঝে আমি যে সাইদি বাবারে পাইছি আমি নিজে নিজে লাখ লাখ শুক্রিয়া যে আমরা এইরকম একটা মুর্শিদ পাবা এই যে কাবলা কাবা আইনার গাড়িঘর কিতা যে আল্লাহ আপনার অন্তরের ভিতরে হামাইতে হইব আপনার অন্তরে পরিষ্কার করতে হইব যত সময় আপনার অন্তরে পরিষ্কার করছেন আপনার নফসের ভিতরে আমরা ভিতরে আছে নফসরে পাক করতে হইব এই নেফসগুলাকে পাক করতে কীরকম হইতে হইব মনে করো যে আপনার ভিতরে আমরা আল্লাহর নূর হামাইতে হইব এই নূরে গিয়ে আপনার সবগুলা ফাঁক হইতে হইব তখন আমি কইতে আমি বেশি কিছু কইতেছি এরম না আমি একজন সাধারণ মানুষ আমার তো ইলিম নাই জ্ঞান নাই কিছু নাই বাট অতটুকু আমি বুঝি ভালোবাসা কিতা ভালোবাসা হইলে গিয়া যে আপনার মন থাকি ভালোবাসতে হইবা জেরে কোনো ফসা নাই কিছু নাই যে খালিস দিলে ভালোবাসি ও আমারে ভালো ফাউক আর না ফাউক আমি তাদের ভালোবাসিছি শেষ অতটুকু আমি সাইদি বাবারে মন থাকি ভালোবাসিছি এখন সাইদি বাবারে ফুরি বানাইছো এটা আমার কিসমত বালা যে সাইদি বাবা ফুরি বানাইলিছ এটা আমি লাখ লাখ শুক্রিয়া তাদের দরবারও জানাই যে আমার গুণাগারে যে আমার ফুরি বানাইছেন নইলে অতজনের লক্ষ বীরের মাঝে আমার ফুরি বানাইবা কোনো ক্ষমতা আসলো না আমি নিজের গুণাগারে এই যোগ্যতা আমি নিজে মনে করি না কতটুকু আমি চাইতে পারি লাখ লাখ শুক্রিয়া চাইতে বাবাজি আপনারা যে আমরা এই সুফিজম আমরা বাংলাদেশি মানুষ আসলে সুফিজম কিন্তু আমরা জানতাম না বুঝলাম না খালি আমরা মুর্শিদ পাকারতাম কিতা লাগি মুর্শিদ পাকারতাম এখানে আমরা খেয়েও মানুষ আমরা খইয়া দেয় না মুর্শিদ কিতা লাগি কোন হারণে মুর্শিদ ধরতাম হইলে আল্লাহ রসুলটে ফাইতাম আল্লাহ রসুলটা কিলা ফাইতে হলো প্রেসক্রিপশন তো মানে প্রেসক্রিপশন দিরা ঔষধ দিরা না তো আপনারা লাখ লাখ শুক্রিয়া চাইদি নিসার গহর পাপাজি আপনারা যে আমরা এই লাইনে আমরা গুণাগার সই ফত সই রাস্তায় আমরা আল্লাহ কিল্লা পাইতাম রসুলদের কিল্লা পাইতাম অতটুক আর বেশি কিছু কইলাম না আশা করি আপনারা সব ভালো আছেন বালা তাবাক গোসাই মারহাবা